Diyos pag-aralan ng makamit tunay na kalayaan. Luzon, Visayas at Mindanao, dito nagapa ang maging pananaw. Pagkakasundo sa puso nyo, bigyan ng buwang nang matigil na ang digmaan. Pinalalaban yung kalayaan, kapamakan lamang ang hahantungan. Ang katotohanan, kalayaan, langit ang patutunguhan. Na kay Kristo lamang tanging matatagpuan. Salita ng Diyos pag-aralan ng makamit tunay na kalayaan. Ayan, data kakabsat, iti may isang kanta nga napaulwan na Pilipinas. At ikata may isang kanta, napigsa iti todo iti ruwar kakabsat. Agyaman tayo, tada iti nga todo kat mabalin nga kasapulan, dagiti mannalon, ngam sapay kumamot nga dagiti madama nga agbilag, kat saan da nga naabutan iti todo. Nagaduti nagbilag tatay, nga nalasatan tayo, Mami V kina Ate Mars. Kat kararag tayo, nga sapay kumatan, nakayurnos da, kadagiti imbilag da nga irik, lalo ta na laka iti irik kata narigat kakaasipiman dagiti mannalon tayo. So, yan, mga kapatid, ala, partakan nyo ti agakop kadagita nga pagpagay. Kakasida piman, ta, nababa iti presyo, iti irik, nangina ti magatang, matuduan pa'y, halos dawaton dato, nanginginan to pa'y di jay tuyon. Ngam jay irikan. So, ala, paspas kakabsat, iti dahito nga malang, shout out po sa lahat ng naka-tune in. Ito na po, naka-live na po kami at kay Inay Lyric Kumlat Melchor. Ayan, binaliktad ng tumot tayo na Ano ba yun? Hong Kong yan. Wow, from Hong Kong. God bless you lahat po ng yan, mga taga Hong Kong, kang runan na kini tay anak tayo, ijay ni Pastora Dayan. So, na iti admin, iti na iti nga group chat ni Pastor Ijoy. Ay, wow. Sister Elaine, iti iti kwa, avid Viewers tayo. International Okay. niya. Hello, Sister Elaine. Uray ni Sister Evelyn, may sama, di sa una nga, at talata nga chuchun in kanya kayo pastor nag-update ng mga isunay pagka EJBC so nga patyan na agbibuya dam amin nagbibuya da amin. Ayan, kamusta kayo amin dito Hong Kong sa GC natin na Going for Jesus. Ayan, kamusta po kayong lahat, stay tuned po. Sister Elaine, no kaya chuti gipadala iti problema. Ayan, pwede nyong i-PM no, madi mo kaya't nga ito yan til Radyo. ito yan til live Mag-PM pa lang. Ayan. Yan. Wow, Pastor Dante, Yes. pa-shout out. Tanay bag nga balang mo dito, sir. Hanggang nga maturog. Tanay, baka matudwang data bilag mo dito nga, nga luplupot. Salamat ti panag-monitor mo, Pastor. Gyaman kami. Nala, napigsa ti to doon.
Grabe, grabe. Oh, talaga nga paano ti makita tayo girwar ka ta naggrabe, talaga nga aglayos ti kalsada. Kailan nga pipig sa titudo sa kapitid sa Ayan. signal tayo Okay, kaya. na-sound sa Ayan. FB. So, yun, praise God. Okay. Dati ti pagsayaatan na tano ka ano nga pimix sa todo, pimintas mot dati Signal. live streaming tayo. So nga lahat po na naka-live streaming o di kayo nanonood ngayon, magandang hapon sa inyong lahat. Kat sapay kumata, iti pa nagbuybuyayo kat may kanda kayo iti nananay nga liwliwa wenno bangar iting kayo panagbuya kada kami. Awan todo dito kuna ni Pastor Dande, umay katoy pastor, ta matudwang ka. Ayan. Yan. Malakas po pastor dito ang ulan. Ay, Madam Marivic Samonte ng Aurora East, watching here, sabi niya. Pa-shoutout po sa lahat ng SAG. Ano ba yan? Ayan. Shalom Tipon. Assembly of God po yan. Ayan. Ate Welcome po Mars. kayo. Ako na mag-imbita, Pastor. Welcome po kayo sa bahay ni Pastor mamaya. Ayan. Mga SAG families. Ayan. God bless. Hindi lang po mga sags, kung sino po yung may Mga gusto. friends and relatives. Yan. May pa-shoutout dito para kay Angkor, Ate Marge. Aha. Pa-shoutout po sa tatay namin sa church, na Pogi. Ayan. Ayan, nahamunay. Medyo kumaktapoy Happy pa garodan. birthday! We love you so much, Pastor Rosito Ramillosa from Dimple. Ayan. Sino ka dati nga Dimple nga taga-Orokay? Wow. Sino kaya data nga, dati dimple na ngayon? Dapat katuwa ng timog kami. Pa-shoutout nga po, pinakamaganda naming nanay at sexy sa church. Ayan, kailan po kita makikita from Dimple ulit. Ayan. Sino ka talaga yung magbagang na Ayan, si Konyan, ati Mami B, si Casey. po, Yan. Si Casey yan. O, Dimple, ilikan na katuloy iti codename mo ni Lolo Pastor. Sa lahat po ng kasama nyo sa SAG, ayan, Pastora Ami Florendo, nandyan po sa Difon Market, kay Pastora Glorina Tobias. Ayan, salamat nga pala Pastora Glorina yung binigay mo na pata. Pata ba 'yon? Ay, yeah. wow! Ayan. Sana all! Salamat po sa binigay mo kahapon. Kahapon may sahog pa yan na petchay. Ayan. Thank you. May binigay din siya kay Brother Francis. Salamat, Pastor. Salamat po. Salamat sa naulitin. Sabay ganon. Ano. Anyway, kat ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo. Tapno ni tikas takat anyaman nga mabalin nga ikamang tay kini Apo Diyos kata agbalin ko mga isot pakabendisyonan tayo. Yes. Dapay iti pa shout out tayo dita. Pa-shout out na po, taga Aurora East. Yan, magpagaling ka po. I love you. Ay, ako. Saan po ba galing yan? From Dimple, Aurora East. Maganda pa-shout out ni ating na Dimple. Ayan. Magiging ano na yan, avid listeners. Ayan. Binabati ko rin sa lahat ng mga OFWs na kapatid dyan sa Kuwait, dyan sa part ng Hong Kong, agitay kakabagyan dita, part ng Damam. Yan. Ayan, sa part ng Dubai. Qatar. Ayan. Dubai, Lebanon. Yes. Yan, mga kasama natin sa GC yan. Mag, Macau. mag-ingat kayo lagi at huwag kalimutan ang Diyos na siya lang ang source ng inyong mga dagita pigsayo kinsalon at yung agtrabaho dita. Ana, so nga yung aliplipatan iti Apo reman kasano ka bisiyo. At dalata kumadet time nya katugtungan nyo ni Apo Dios. Ayan. Importante na ito ating Mars. So, maipanggap ka dagiti kakabsat tayo nga dadyo balasyo taaw. Moyo Ate Mars kina Mami B, narigat nga talaga di may isina iti pamilya. Yes. Kat di pa nakaisina ti pamilya, so dito yan dadyo ko na tayo nga umay mo ton dadyo. So di apan tayo di topic tayo idi last Sunday, last Saturday nga hantayo nga sa maditay nga nalilipas nga ituloy tayo madamdama may panggap dijay duwa nga tukad iti pagbasulan. Wow. Wenno dijay nun umayon dijay ko natay nga wenno mabuon dijay sarita nga basol. Kata nya dijay umunay di nga naala tayo Ate Mars. Deception. Wenno dijay ko natay ti Ilocano nga alilaw. Kata panakaalilaw. So nga kada kayo nga naka agmon monitor or agbuybuya nga iti balasyo taaw sapay kumata ti kararag mi ditoy kata maadang kayo kuma iti nananay nga atalged iti panagbiag bayat ti kaadayuyo
laglagi pun tayo nga ni Apo Dios iso na iti mangted kada tayo iti nananay nga talna. Ited tayo lang yung bagi tayo kini Apo Dios tamnon ti kasta ni Apo iti mangyurnos met ti bibiyag tunggal maysa kada tayo. Yes. God is ni Apo Dios iso iti talaga laeng nga mangurnos kada tayo. Antay ka ba ilan iti agbyag nga awan iti Dios. Ngam iti Dios, Dios latta oray awan tao na. Ha? Laglagi po tayo dito kakapsat. So, ayan. Ni Apo Dios, Dios latta, nga oray awan tao, ngam iti tao nga awan Dios na. Ay Apo, awan mama ay tibiyag na. Yan, katnula unay. Ayan, lumakas na naman. Ayan. Lumakas na naman ang ulan. So, lahat po naman, kadagiti nababa nga luglugar, kakabsat, may isang palagip kada tayo amin. Kuna tayo nga, ore kastoy lang nga todo, kat no nababa, ita paset, iti ayan nyo, winulugar yo, kat kitain nyo nga nasaya at amangan no umay kada kayo iti Layos. danom. 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 Ayan. So palagip kadagiti nababa ti lugar na kaabsat tani napiksa iti todo iti sentro iti cordon kata kitaan tayo nga nasaya at ore ko na tayo lang nga dagita irikyo dita kaabsat nga nakapunpon kitaan nyo no madanon iti danom tani nagrigat iti agbilag kata kitaan nyo nga nasaya at kakabsat tapnon ti kastakat saan nga masayang dagiti banbannog tayo. Ayan, ken palagitmot kadagiti adat taruan, aglinong kayo kakabsat. Tani, baka matuduan kayo, agpanateng kayo, aguyot kayo, agkurigor kayo, laglagi po nyo nga iti, dauyot mo, da panateng mo, kahit mo ospital ka, agkurigor ka, ay nagrigat at nga panawin kakabsat, tamay sa dagita nga sintomas, iti COVID-19 ket din tulaket. Maibilang kayo nga ag-positive. In Jesus' name, haan kuma. Ana, maganad-anad, kadagiti bagbagi tayo tatta nga panpanawin ta narigat. Ayan. Yan, iti oras tayo kakabsat, alas 3:30 iti malam. May sagot pa lang kada kayo iti dating istasyon 106 radio ket iti tunggal may sa kakabsat may sagot mo kada kayo iti daytoy nga programa Bang-ar ken liwliwa. So nga tuloy tayo kakabsat nga dumngeg kahit mi man ti mangisagot pa iti may nga kanta tapnon iti kasta kata deti ket agtalinad ko mga gameng kanya tayo DJ ko na tayo nga panangipaay tayo iti biyag tayo kini Apo Dios ta no kitain tayo gameng tayo kuma ni Apo Dios iti biyag tayo kakabsat. Hantay ko mga itulok nga dagiti makitkita tayo wenno dagiti mapukaw nga gamang nga makikita tayo ket iso iti ayan iti attention tayo no diket ipan tayo ti attention tayo kuma kini Apo Dios. Okay, para kada kayo amin kakabsat dati nga kanta dinggen tayo man no nya iti linaon na wenno nya iti kahit na nga ibagbaga kada tayo. Uray anya pay ti mapaspasama di kanto mabalin na pagtalikodan lupaitan ket nagbaliw ti panawin pulos sa di kanto liplipatan Apo Jesus sipat pateg kaunay Jaga
Balin ko mga gamang tayo ket ni Apo Jesus. Ana isuna iti kang runaan nga gamang tayo iti biag. Tano awan ken ka ni Apo Dios ni Apo Jesus. Pasla je ko natay tatay nga biag nga awan ti Serpina. Ayan. So nga hantayo ko mga ibunleng anya. So yan. Mami V, adan sa iti nagisend iti tula. Ayan. Ikantay man kakabsat, iti part na datoy tula nga insend iti may nga kapsat. Ketika kati gundaway. Tiguti gundaway kini Mami V, iti sunay iti mang basa. Ayan. Ala, basa Mami B. Tanong ti kastakat Kanya ti title na ngay Mami V maamuan dayta tayo, nga no? tula. Maamuan tayo no nya ti kayat nga Mayat sawan. title na dito Lolo Pastor and Ate Mars. Sa gano'y ana kita pagpunas yun, tilwayo, baka makasangit kayo mo. Yalot mo, Ay, di yalot gilaan mo. ha. Kasapul Masaag lang tatay agluluwa ako. kasapulan ang mabang arang ka kumamot hanggang aglulwa. Mungkit ko matibang ar, ayan. Well, Nagiti mangkit ko patulog mabang tayo. ar. Dati programa tayo karutot bang arken liwa. Anyway, oren nyaman data kapsat no di pa nakipagpartisiparyo kata ako mai-akomodar lata. Sige lang, Okay, so nyaman. hello, pa-shout out sa mga OFW dyan. Ready kami tula kakabsat ket tula iti may sa nga OFW. Ket sinurat na dito idi na tayo ni Father na. Na gamin ket saan nga nakaawid idi na tayo ni Father na. Iso nga nagkaroon iti inspirasyon. Tapno ti kasta ket suraten na dito nga tula. Ayan. Background ko pastor ate kan makapa pagsak ta baka agsangit ako na karon. Baam ta sang sangit pa lang. Ore ta nagsangit. Patedjet mo, bulusang na. Ibulos mo, ore ta nagtudo mo, di ba gamila tanga nabasa ka tarwar no pa. Okay, so kastoy kakabsat itilinaon na iti tula nga inaramid iti maysa nga OFW. So nga challenge kada iti OFW, mabalin kayo nga gipadala iti kakabsat iti tultulayo. Ayan, be Yes. inspired. Ayan. Okay, so title na kakabsat ket Itay. Ayan. Ti Ilocano na. Tata. Tatang. Ngayon ka ta ibabasa ko iti mo ti Ilocano na. Ay, Tagalog nako. kami dati ka. Sige lang. Sige, padason Wag, ni. padason tayo to damdama. Okay. So, Itay, Tatang. bakit kung kailan pangarap mo'y malapit nang maisa katuparan? Bigat nga Ilocano ata. Sige, tuloy mo lang tan, Mami At V. saka naman, ikaw ay nagkaroon ng malupit na karamdaman. Mga sakunang hindi talaga natin maiiwasan na tanging poong may kapal lamang ang higit na nakakaalam. Masakasangit ako na tuwag. Pagsangit ka, Mami V. Oh, mahal kong Itay, kay aga mong umanaw. Ang sakit na narito pa sa aking dibdib ay kay hirap iwaglit. Sakit na hindi ko alam kung kailan maaalis. Sakit na dulot ng maaga mong pag-alis. O aking Itay, bakit kay aga mong nilisan? Ang kung minsan ay malungkot at masaya nating tahanan. Kung pwede lamang dugtungan ang buhay mong inilaan, ay gagawin ko upang ikay muling masilayan. Itay, sana'y narito ka pa at kapiling kami, lalo na kay inay. Pero wala tayong magagawa sapagkat hiram lang natin ang ating buhay. Ngunit huwag kang mag-alala, Itay, sapagkat kahit ikaw ay nandyan na sa kabilang buhay, sa aming pamilya mo'y kahit kailan hindi ka mawawalay. Ayan. Ito kakapsat. Ayan. Ay, na po, nagpintas nga tula. Kaya ang challenge po namin sa mga may nanay at tatay pa ngayon, ipakita yung dagiti ayat yo. Ipakita yo, kung dagiti ay iparik na yo, ipakita yo, iti ayat yo, dagiti naganak yo. Naganak tayo, kay ramanak tadapay iti inang ko. Ipakita tayo, iti patagda, panangipatag tayo kadakwada habang si bibiyag dapay. Enton awan danto, nuray kasanot pa nagtarigagay tayo. Na?
Oray kasano pa nagtarigagay tayo, nga makita tayo awanton, at danto di pagbababawian tayo nga niya di jay Mami Bikin Lolo Pastor. Kastoy la ko mati inaramid ko idi, kun kuna tayo ngayon. Awan iti umuna nga babawi kakagsat. So ayan, love your parents and as well as respect them. Ayan. As much as possible, say I love you. Kasi Every day, no, ayan. maawandan kakamsat nga advice no, studio ko na ni Ate Mars, nga no maawandan oray ni baga tayo nga I love you, I miss you. Awan. Forgive me, pakawanin na inang, pakawanin na tatanghaandan nga magkakapsat. Awan. So habang nabiyag tapay, parik na tayo, katakwada Yeah. ayat tayo kasmay sa mga anak. Awan tunti Sabina, Lolo Pastor atay sabong, ana nga iapan-apan mo. Anatun makita, sayang lang day tanto nga gastom ta. Labsa-labsan to lang iti napudot nga angin, ana. Atay tutapok iti makinabang ijay sabong, nga iapan-apan mo to ijay. Wano, agitay luwang nga agtid-tid to, inton tiyempo nga agawi doon, Pastor, the final, final nga pakada. Yan. So sana no dumteng tayo kadagi kas nga punto Mami Bikin Lolo Pastoran niya di jay ngay kumanalagan. Although adra jay ladingit tayo tati kayat tayo kuthan nga maisina. Kumakada tayo tinagannak tayo ngem adda kumajay lagan taam mo nga inaramid mo ti pagrebengam kas may nga anak. Ayan. Okay, ayan. Actually, Mami Bikin na Ate Marge, no may panggap data panakapusay kasi ya iti isisina iti may nga napatag iti biyag. Nasakit Dahito di po natay nga karigatan. Kasi ti panunutan tay gamin kakabsat nga ka mapanawan dayjay titikit kitan tay ket dayjay napintas ngem pakpakita na. Although di ko natay nga iti si bibiyag pa ket baka hamo pay nga maibaga nga ayaten ka nanang tatang idi pumanaw wenno idi natayen ket sakan maibkas na. Maibkasan hanap ay maibkas no dayjay no saan nga di ko natay nga nakainom. Pasensya na po sa mga nakakaranas ng ganito pero totoo yan. Saan mo nga maibagagamin giriknam no saan ka nga nakainom nga kadagito nga panawan kakabsat agbalbaliw tay kuman ket laglagi pun tayo nga iti ipupusay iti ayaten iti biag ket daytoy ket saan tayo nga malapdan agsipud ta tunggal may sa kada tayo ket mapan one exempted mapan tayo nga talaga di nakaikedengan tayo nga paka ikalyan. Yes. Hantay magkami nga tagadtoy ket Pastor. So nga adda talaga di tiyempo na nga agawid tayo kadagiti nakaitudingan tayo nga talaga nga pagyanan. Ayan. Iso nga okay iso ka para kanya sika nga nag-text texter me ket iti mabalin nga maibagak kanyam iti dating agdama ket makipagladingit kami dayjay nariknam nga ladingit saan ka nga nakaawit iti natay iti patgem wenno ayatem nga ama nga itilaang maibagak ditoy ket sapay kumata ni Apo Dios iyornos na amin nga riknam iti dating agdama. Isot kay mga isuna iti ayan iti gundaway wenno isuna iti mangipaay iti nananay nga bangar ken liwliwa kanyam. Isu nga iti laang aramidam siguro itata saan mo nga liwayan iti makitipon kadagiti ayan iti gagayam pagbalinam nga DJ kasasaan mo itatak very busy tanon saan mo unay nga malagip DJ pasamak iti biyag mo. So saan mo nga liplipatan nga ni Apo Dios iti amin wenno isuna iti nangited kada tayo am amin wenno nangited iti biyag iti tunggal maysa kada tayo am amin. Santo maysa Pastor ahan nga daytoy nga biyag kaya iti patinggana at dapat jay may kadwa nga biyag so nalabit no nagserserbe da iti tatay mo iti apo ket nagawid ijay saklang iti apo iti aramidom tatakam satap no agki at dapat jay may kadwa nga gundaway ana nga panagki tayo ayan agserbi ka iti Dios nga inggana iti pungton to dayta nga biyag nga ti apo ken ka ket sadyay agkita kayon to. Ayan, dahil iti kapintasan. Iso nga si kakabsat nga nang ipaay, nagsurat ditoy. Dahil iti masapol nga tip para kanyam kata saan mo unay nga ladingitan. Although, napatas ko dahil na gamin nagsaruno Ate Marge. Mami Bing, imununa nga natay ti ayatek nga
nga kabsat di inaunami kat hampay nga nadanunan iti tawon kat natay mananti ayatek nga ina. Although narigat nga talaga nga itilaang balakad ko dito ay si kakabsat nga naggaramid napintas lang na DJ tula nga inaramid na. Itilaang may balakad ko dito ay kat pagbalinam nga busy DJ amin nga aramidam tapnon ti kastakat inot nga umay kanyam DJ panakaliwliwa. Gamin narigat nga talaga. DJ addaan ka iti riknaan aglalo data nga rikna kat di pan nagladingit launay kat narigat nga labanan daytoy no at baka maabak da riknam kabsat iso nga kanyam nga data nagapon na data mamibi di Hong Kong somewhere Hong Kong. So sa lahat ng mga taga Hong Kong nandyan sa Hong Kong na taga Pilipinas kung no ma-monitor yung tuman daytoy kat napadas yo wino nakarelate kayo iti daytoy nga na i-text kat sapay kuma ta iti tunggal may sa kada kayo saan kayo man ngam ammo ngam anyaman da pasamak iti biag yu dita kat nga may gapo iti pamilya yo nga pinanawan yo laglagi pon yo nga adda ni Apo Dios nga mga iwan kada kayo ikamang yo lang biag yo iti Dios nga namarswa ta mokin pa check nga ni Apo Dios ipaay na itinananay nga bangar ken liwliwa iting kapanagbiag. Sa kamay sa pastor, kita kabsat ano anya nga klase mo tata pagbisiam. Ta habakan to ko data nga pagbisiam ka mangyaw awa na yan, pastor. Yes, well. I-consider natin yan. So, kitaon no nya mo nga klase data ba pangipaayam iti panagbisi manatap no iti kastakot. Sapay kumata iti banag nga pagbisiam ket atay haan ka kumamapukaw aya ijay ikob ni Apo Dios. Ayan. Ate Marge kat datay pakaydayawan. Pakaydayawan ni Apo Dios, pagsaya atang bibiyagan iti pamilya napipintas dagita nga pagbisiam kabsat. So God bless you. Oh, shout out kay Pastora Deborah. A very happy and blessed birthday, Pastor, at Sito Remeliosa. Ayan, salamat ka, Pastora. Tagayang ti birthday. Ayan. Natiliwan ako dito yan. Ang kamakalisi, Pastor. Tatay pa'y bigat, isulong kubrahan nyo, agipukpukawan, pangalala, taptangatan. Ayan, so dagitay members, apay kami na Pastor ta, agdanag ka. Agbalong magti umay di ba layo, Pastor? Natutian na, ayan. Happy birthday, Pastor Sito Ramillosa and Pare Francisco Sabilla. Oy, from, kanino galing yan? From Sister Madam Luz. Ayan. Ayan, Magandang hapon shout sa'yo. out kay Sister Lucila. Ayan, Kayo ng Diyos. ni Apo Dios iti bang bendisyon kada kayo. Sister Lucila. Okay, napintas lang unay, kakabsat, di jay naibasa nga tula, kata sapay kumata iti tunggal may sa kada tayo no adda ti talento yung nga kastoy kata mabalin kayo matlata nga Isen. agisend Yes. DJ numero tayo nga 0915-370-7709 ulit ang kaapsat 0915-370-7709 okay Tati number, itibang R, ken liwliwa. Mabalik Well. kayo magtumawag kakapsak online. Yes. Agree kayo with online. Agtula kayo with online. Nga ibagayo. Nagiti problema yung makapsak. Mabalin na tangap tumawag. Yes. So, shout out. Kadagiti amin nga kakabsat iti Apo dito parte iti Ramon. Ayan, magandang hapon. Jay, yung listeners natin sa na-shoutout ko na to kaninang umaga, pero i-shoutout pa rin kita kasi alam kong nakatutok ka hanggang ngayon. Ayan, Jay, nagapo Jay, Tinok Ifugaw, when Pastor. Wow, malayo yan. Oo, nakikinig daw siya habang nasa kanyang garden. So, garden, mga repolyo, mga ganun siguro. Ate Mars, Yeah. abot tayo sa tingin. Abot tayo doon. Kaya nakakarating pa nga tayo doon sa Hong Kong. Hong Kong.